10 सितंबर 2002 की रात भारत के रेल इतिहास का सबसे काला पन्ना बन गया। कोलकाता से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस बिहार के गया जिले के रफीगंज के पास तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक रेलवे ट्रैक की एक पटरी टूट गई और ट्रेन का संतुलन बिगड़ गया। ट्रेन के कई डिब्बे संतुलन खो बैठे और धड़ाम से नदी में जा गिरे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए दौड़े। उन्होंने खिड़कियां तोड़ी और लोगों को बाहर निकाला। बाद में सेना, पुलिस और राहत दल भी पहुंचे। सुबह की पहली रोशनी में दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं। इस हादसे में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। রাফিগঞ্জ দুর্ঘটনা ভারতীয় রেলকে নাড়া দিয়েছিল। এই দুর্ঘটনার পরে নিরাপত্তায় বিপ্লবী পরিবর্তন এসেছে। অ্যান্টি কলিশন ডিভাইস এসিডি ইনস্টল করা হয়েছে, যা ট্রেনের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ রোধ করে। আধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেমের মাধ্যমে সমস্ত ট্র্যাকের নজরদারি হয়। আল্ট্রাসোনিক ট্র্যাক পরিদর্শন প্রযুক্তির মাধ্যমে রেলের অবস্থার নিয়মিত পরীক্ষা হয়। জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। প্রতিটি স্টেশনে দ্রুত সাহায্যের সুবিধা পাওয়া যায়।